अच्छा ठीक स्टार्ट करिया आज आज आम कौन पढ़ा गोटे नुआ टॉपिक कौन कहलु संख्या आउ आबाकस बा आबाकस रे आमे संख्या को केमती लेखिबा बा केमिति दर्शेइबा हला आबाकस व्यवहार करिकी संख्या को केमती दर्शेइबा सूचेइबा से विषय रे जानिबा हला अच्छा आज कौन टॉपिक ना कौन ना आबाकस ओ संख्या हला आबाकस रे आमे संख्या को केमती रिप्रेजेंट करबा बा दर्शेबा सूचेबा हला से विषय आज पढ़िबा हला अच्छा मते कह संख्या को आमे संख्या जो कहूचे 1 2 3 4 5 ए जो संख्या सब कहूने की एडा सब कोन संख्या गुडा को कोन एडा सब मु लिखि देली 1 2 0 5 6 7 एगुड़ा सब कौन एगुड़ा सब कौन एगुड़ा गोटे गोटे संकेत बुझिपारछ ना नहीं संकेत इंग्रजी रे कहूछ ना सिंबल है ना नहीं तू एमती कहूछु माने कौन 1 जीवु 2 माने कौन 2 जीवु 3 माने कौन पानी पिया को जीवु है ना नहीं एमती एडा तू संकेत व्यवहार करछु ना नहीं माने आंगुली रे 1 कहले गोटे संकेत 2 कहले आ गोटे संकेत 3 कहले आ गोटे संकेत एमती ना नहीं एगुड़ा सब गोटे गोटे कौन संकेत एगुड़ा हला एगुड़ा सब गोटे गोटे संकेत जेतेबेले दुनिया रे समस्ते गणिबा शिखिले हला बुझिला कि नहीं जेतेबेले समस्ते गणिबा शिखिले समस्ते विभिन्न प्रकार ताकू मने रखिया पे मन कर तते एठी वर्तमान मु कहिली एठी केतटा गोल अछि लेखा हिज मते कहलु केतटा गोल अछि सब गोलिया जिंस केतटा अछि जिनिस बोली कहूछ ना हमें गोलिया जिंस केतटा अछि गणिबु ना नहीं ए जो गणिबा शिखिले जो केमिति ताकू सब दिन पे मने रखिया पई आ मन कर तू जेमिति प्रोसेस रे बा तू जेमिति प्रणाली रे गणिबा शिखुचु जणे जे गणिबा आरंभ कला प्रथमे हला जे प्रथमे गणिबा आरंभ कला से चाहिला कोन मु जेमिति प्रोसेस रे गणुची बा मु जेमिति हिसाब करूची अन्य माने भी सेमिति हिसाब करंतु ना नहीं तो सही सब जिंस गुडा को दर्शेबा पई से माने प्रथमे कोन कले ना व्यवहार कले संकेत बुझिला संकेत मन कर एठी आम पाखरे केतटा गोल जिंस अछि आम पाखरे ना हमें गणुचे गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा नौटा गोलिया जिंस अछि ना नहीं मन जेतोले से माने गणिबा शिखि नथिले मनर आम पाखरे एमिति सब गोलिया जिंस गुडा को थिला हला भाव से माने आगुरु जेतोले मनीष पाठ पढ़िबा शिखिला आरंभ कला हिसाब कला गणिला तो सेई समय रे प्रथमे कोन हला मन कर मनीष समाज थिला ना नहीं प्रथमे जेतोले मनीष सृष्टि हेले आम पृथ्वी रे हां तो सते बेले मन कर सब मनीष कोन होतले बन जंगल रे रहउतले से माने एते पाठ विषय रे एते जानि नथिले आस्ते आस्ते आरंभ करले जिंस सब बुझिला कि नहीं तो से माने मन कर गुठ होई कि रहउछन तांको भितरे केते जण मनीष अछन बुझिला से माने प्रथमे से गणिबा शिखिले एमती सब सिचुएशन आसला पर से माने गणिबा शिखिले ना तो मन कर से माने थिले एमती थिले गोटे ग्रुप रे एतिकी जण थिले भाव एटा गोटे परिवार ना नहीं ए परिवार एतिकी जण अछंती हेले से माने गोटे संकेत व्यवहार कले ता माने सब गुडा एका भलिया देखाउछन ना नहीं गुडा एका भलिया ता माने सब मनीष गुडा से तोले एका भलिया देखाउतले ना नहीं अच्छा तो प्रथमे एमती गोटे जिंस को से माने गोटे संकेत रो देले सेटा कहला 1
है ना नहीं सेम जिनस दुई थर थिले सेटा कहले दुई बोली कना दीटा को कहले दुई हला सेमति तीनटा थिले आ गुटे संकेत व्यवहार कले जोडा तीन बोली कहले चारि चारोटी थिले चारि बोली संकेत पांच जण थिले पांच बोली एमती छह जण थिले छह बोली एमती सब विभिन्न प्रकार संकेत से माने व्यवहार कले 1 2 3 4 5 जोडा कि हमें आज पढुछु से गुडा बुझिला अच्छा से माने जदि एटा को तते सिखै थांदा मु जदि तते तू पाठ पढिबा जेतबेले सिखिलु मु जदि तते कहिता एक टा को एमिति लिखा जाए तू आज पर्यंत तो एक लिखि थांदु ना नहीं बीटा को नहीं सॉरी दुईटा को एमिति लिखा जाए तीनटा को एमिति चारिटा को एमिति पांचटा को एमिति छटा को एमिति है ना नहीं तू एमिति लिखि थांदु ना नहीं आज पर्यंत सब गुडा मु तते कहि थांदी 15 लिखिलु तले केते लिख थांदु केमदी एकटा एडा हला एक एडा हला ए पांच केउडा को एडा ता माने एडा 15 बोली कहि थांदु तू किंतु आमे 15 केमती लिखुचंदी एकरे 5 15 बोली लिखुचन ना बुझेला ना बुझेलानी बुझेला ताहले एई सब गुडा को कोन एई गुडा को 1 5 ए ई एडा सब कोन एडा सब गोटे गोटे संकेत बुझेला हमर गणिबा संकेत को बा हम पूर्व पुरुष माने हमकु केमती सब शिखे की जाइचंदी ना एक को हमें केमती लिखुचु एक एमिति सिंबल रे लिखुचु ना नहीं दुई रो सिंबल केमती एमिति तीन केमती एमिति चार एमिति पांच एमिति एमती आरंभ होला 6 7 8 9 10 एमती सब तापर आरंभ होला 11 एमती 12 एमती सब गणिबा हमें सिखिले ना नहीं एक कहिला माने कोन गोटिए गोल बा गोटिए आली मु धर कहली बा गोटिए बॉल कहली हां दुई माने दुईटी बॉल है ना नहीं तीन माने तीनटी बॉल चार माने चारोटी बॉल बुझिला खाली बॉल नुह आमे खाली गोटिए उदाहरण ले बॉल ए चारोटी गाड़ी हे पारे चारोटी मनीषो हे पारंती चारोटी बिस्किट हे पारे चारोटी चॉकलेट हे पारे चारोटी मिठा हे पारे किंतु समान जिंस एमिति चारिटा है ना नहीं तामाने आम दुनिया रो भौतिक जिंस बा कह जाए फिजिकल क्वांटिटी बोली कह जाए इंग्राजी रे पढ़िबु बड़ क्लास को गले पढ़िबु सेउडा सब हेलो भौतिक जिंस ए पदार्थ गुडाक वस्तु गुडाक ए सब दुनिया रे जहा देखुजु ए सब को गोटे संकेत रे सूचेबा पई ए सब संकेत गुडाक आमे सिखिचु है ना नहीं तू सिखिलु तो पिलाटी बेलु मु सिखिथिली मो पिलाटी बेलु मते जे सिखिथिले से तांको पिलाटी बेलु सिखिथिले एमती आमे सिखि सिखि चलछु ना एमती पांचटा को केमती लिखिबा पांचटा गोल है ना नहीं छटा को सेमती छोटी बॉल एमती ना नहीं अच्छा मु कहली ए जिनसटा को आमे आज को 4000 पाखापाखि 4000 वर्ष पूर्वे विभिन्न देश जेमती कि आज आमे से मान को कहूचु रूसिया चाइना हला आ गोटे अछि यूरोप महादेश हला से सब कालर लोक माने बा 4000 वर्ष पूर्वरु आगु को गले पढिबु सब मेजोपोटामिया सभ्यता बोली गुटे अछि आम मनीष जते बेले सृष्टि हेले प्रथमे बण जंगल रे रहउतले मांकड़ भालू भलिया देखाउतले सब मांकड़ रो आमे सब तयारी हिजु ना माने जंतु भलिया देखाउतले आस्ते 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 आमे ए जो देखुजु सब मनीष जेमती देखाउची सेमिति देखिया को पाउजु आज ए सब को बहुत समय लागि छी हला ता माने 4000 मु जदी कहबी केते लिखिबु आमे सिखिबा तम बही रे तो दशक पर्यंत देछि हला आमे सब पुणा सिखिबा 4000 केते 1 10 100 1000 एउडा 4000 टा को एमिति लिखा जाय ए घर आमे पढिबा एबे एटा को जे एकक घर एटा को हला दशक घर एटा को हला शतक घर एटा को हला हजार घर एमिति सब एटा तू सिखिचु आगुरु आमे एबे सेटा को पढिबा हला आज को 4000 वर्ष पूर्वरु
ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ହେଲା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଥାଇପାରେ ମେ ବି ପଥରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଠରେ ହେଇଥାଇପାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଜାଣିଛୁ ନା ସେଟା କହୁଥିଲେ ଆବାକସ୍ କଣ କହୁଥିଲେ ଆବାକସ୍ ଏମିତି ମନେକର ହେଲା ଆବାକସ୍ ସେ ଆବାକସ୍ ରେ ଯେତେଟା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ ସେମାନେ ହେଲା ଯେତେଟା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ ସେତିକିଟା ମନେକର ଗାର ପକେଇଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବେଶୀ ଶିଖିବାନି 3ଟା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ହେଲା ଏମିତି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଏଟା ଭାବ ଗୋଟେ କାଠଟେ ହେଲା ସେ କାଠରେ ଏମିତି ସବୁ ବାଡି ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ଏମିତି ବାଡି ସବୁ ଦେଇକି ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ କାଠରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାକୁ କଣ କରାହଉଥିଲା ନା ଗଣା ଗଣି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା ହେଲା କୋଉ କାମ ପାଇଁ ଗଣା ଗଣି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଥିଲା ବୁଝିହେଲା ଧର ମୁଁ କହିଲି ତତେ 1 ଲେଖିବାକୁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି କୋଉଠୁ ଶୂନରୁ ଶୂନ ମାନେ କେତେ କିଛି ନୁହେଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ତତେ କହିବି ଏଇଟା କଣ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଏଟାକୁ ଆବାକସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ କଣ କହୁଛୁ ଆବାକସ୍ ହେଲା ଏଇଟା କହୁଛୁ ଆବାକସ୍ ବୋଲି ହେଲା ମୁଁ ତତେ କହିବି ଶୂନ ମାନେ ଶୂନ ରଖିଲୁ ଆବାକସ୍ ରେ ଶୂନ ରଖିଲୁ ରଖିପାରିବୁ ଶୂନ ମାନେ କେତେଟା କିଛି ନୁହେଁ ତା ମାନେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା କି ମାନେ ଆଲି ଭାବ ଏଇ ସବୁ ଆଲି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ଆଲିରେ ବିଳ ହେଇଛି ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଆଲି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ଆଲିରେ ଏମିତି ବିଳ ହେଇଛି ତାମାନେ ତୁ କଣ କରିବୁ ଏ ଆଲିଟାକୁ ନେଇକି ଆ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ପକେଇବୁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଶୂନ କହିଲା ମାନେ କଣ କିଛି ଆଲି ନୁହଁ କିଛି ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇ ଆବାକସ୍ ଟାକୁ ଟିକେ ବଡଟେ କରିକି ହେଲା ବଡ କରିକି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଲେଖିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେଟା ଡ୍ର କରୁଛି ଆବାକସ୍ ଟା ହେଲା ମନେକର ମୋ ଆବାକସ୍ ଟା ଏମିତି ঠিক আছে ଦେଖାଉଛି ନା ସାଇଜ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଆମର ଆବାକସ୍ ହେଲା ଆମେ 3ଟା ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ଏଠି ବେଶୀ ଶିଖିବାନି ସେମିତି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ତାପରେ ତୁ ସେଇ ଆଇଡିଆଟାକୁ ବଢେଇକି ଆରାମସେ ଯେତେଟା ଘର ଚାହିଁବୁ ସେତେଟା ଘର ଲେଖିପାରିବୁ ହେଲା ଆଚ୍ଛା 3ଟା ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଭାବ ଆମେ 3ଟା ମାନେ ଆମେ 3 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଅତି ବେଶୀରେ 3 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବା ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଶୂନକୁ ଲେଖିବାକୁ ହେଲା ଶୂନ ଏଇଟା ଶୂନ ନା ନାଇଁ ଏ ଶୂନ ମାନେ କେତେ କିଛି ନୁହେଁ ତା ମାନେ ଏଇଠି କିଛି ଆଲି ରହିବନି ହଁ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି 1 ମାନେ କେତେଟା ଆଲି ବା କେତେଟା ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ତା ମାନେ ଏଇଟାକୁ କୁହାହେଲା ଆମର ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାହେଲା ନା ଏକକ ଘର କୁହାହେଲା ହେଲା ଏଇଟା କୁହାହେଲା ଏକକ ଏଇଟାକୁ କଣ କୁହାହେଲା ଦଶକ ଏଇଟା କୁହାହେଲା ଦଶକ ଘର ଆଉ ଏଇଟା କୁହାହେଲା ଶତକ ଘର ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଏକକ ଘର ଏଇଟା ହେଲା ଦଶକ ଘର ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଶତକ ଘର ବୁଝିହେଲା କି ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ 0 1 ତାପରେ 2 ତାପରେ 3 ତାପରେ 4 ତାପରେ 5 ତାପରେ 6 ତାପରେ 7 ତାପରେ 8 ତାପରେ 9 ତାପରେ 10 ଆଚ୍ଛା ରହିଯା 9 ପରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିଲେ 10 ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇ 10 ରେ କେତେଟା ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି ଦୁଇଟି ସଂକେତ ଭେରି ଗୁଡ କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଆଉ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ହଁ ନା ନାଇଁ
ତାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସବୁ ନମ୍ବର ଶିଖିଲେ ବା ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିଲେ ହଁ ସେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ କେତେଟା ସଂକେତରୁ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ ଏଇ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବା କେତେଟା ସଂକେତ କହିଲୁ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଗଣିବା କେତେଟା ସଂକେତ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟା ସଂକେତ ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଶିଖିଛେ ହଁ ଏଇ 10ଟା ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ହଁ ଆମର ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ତିଆରି ହେଇଛି ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ କାହିଁକି ନା ଦେଖେ କାହିଁକି ନା ତୁ ଧର ମନେକର ତୋ ବାହାରେ ଗୋଟେ 0ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି ହଁ ତ 0ଟା ଚକୋଲେଟକୁ ତୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ 0 ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ 1 ସଂକେତଟା ବ୍ୟବହାର କଲୁ ହଁ ନା ନାଇଁ 1ଟା ବ୍ୟବହାର କଲୁ ହଁ ନା ନାଇଁ 2ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି 2 3ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି 3 4ଟା 4 5ଟା 5 ତାପରେ ସେମିତି 6ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି 6 7ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି 7 8ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି 8 9ଟା ଚକୋଲେଟ ଅଛି 9 ଆଚ୍ଛା 9ଟା ପରେ ତ ସରିଗଲା ପୁଣି 9ଟା ପରେ 10ଟା ଚକୋଲେଟ ହେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ ଏକ ମିଶେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢି ପାରିବ ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗଣିବା ଶିଖିନଥିଲେ ତ 9 ପରେ ବି 10 ଆସିପାରିବ ନା ନାଇଁ ମନେକର ତୋ ପାଖରେ 9ଟା ଅଛି ଚକୋଲେଟ ବା 9ଟା ଆଲି ଅଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9ଟା ହଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲି ରହିପାରିବ ନା ନାଇଁ ରହିପାରିବ ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ଆକୁ ଲେଖିଲୁ ଏକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ 0 ଲେଖିଲୁ ଏ ଦିଟାକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଲୁ ସରି ଏଇ ଗୋଟେକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ କେତେ ଲେଖିଲୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି ତ ବାହାର ମାନେ କେତେ ଲେଖିଲୁ 1 ଆଚ୍ଛା 2ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ 2 3ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ 3 4ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ 4 5ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ ସେମିତି 5 6ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ 6 7ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ 7 8ଟା ଥିଲେ 8 9ଟା ବଲ୍ ଥିଲେ 9 ତାପରେ ପୁଣି ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରିବ ନା ନାଇଁ ବଢିପାରିବ ନା ନାଇଁ ନା ଆଉ ରହିପାରିବ ନା 9ଟା ପରେ ବଲ୍ ଆଉ ମିଳିବନି ଦୁନିଆର ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି 9ଟା ଚକୋଲେଟ ପରେ ଏଟା ଭୁଲ ନା 9 ପରେ ବି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆସିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ତା ପାଇଁ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସଂକେତ ଦରକାର ନା ତ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସବୁ ବଢି ବଢି ଯିବ ଆମକୁ କେତେ ସଂକେତ ଦରକାର ବହୁତ ହଁ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଜିନିଷର ବା ଗଣିବାର ଶେଷ ନାହିଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଗଣିବାର ଶେଷ ନାହିଁ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁକରି ଏତେ ସବୁ ସଂକେତକୁ ଆମେ କଣ ମନେ ରଖିପାରିବା ମନେ ରଖି ହବନି ତେଣୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଦେଖ କେତେ ଚାଲାକ କରିକି କହିଲେ ନା 9ଟା ସଂକେତରେ ଆମର ଏତିକି ସଂକେତ ଥାଉ ଏତିକିରେ ତାପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଲେଖିବା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ଏଉଠୁ ପୁଣି 1 ନେଲେ ହେଲା 1 ନେଇକି ପୁଣି 0ରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାନେ ଗୋଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିଗଲା ଆମର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କୁହାହେଲା ତାମାନେ ସେଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ଘରେ ମାନେ ତାକୁ ଦର୍ଶେଇ ହବ ସୂଚେଇ ହବ ହଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିଲା ସେମାନେ ତାକୁ କହିଲେ 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କେତେ ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଏଇ 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେମିତି ନା 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମନେକର କାହିଁକିନା ବାଁ କଡେ 0 ତ ବସିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା 0 ଲେଖିବା ଯା 2ଟା 0 ଲେଖିବା 0 1 ଲେଖିବା ଯା ଖାଲି 1 ଲେଖିବା ସେଇଆ 0 2 ଲେଖିବା ଯା ଖାଲି 2 ଲେଖିବା ସେଇଆ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଟା ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ତ 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ନେଲେ ଆମେ 1 ଆଉ ତାପର ଘର ନେଲେ 0 ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ 1କୁ ସେଇ ଘର ରଖିଲେ ତାପର ଘର ରଖିଲେ 0 ପରେ କିଏ ଏଠି 0 ପରେ କିଏ ତାପର ଘର ରଖିଲେ 1 ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ସେମିତି 1ଟାକୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରଖିଲେ ତାପର ଘରଟା ଲେଖିଲେ 1 ପରେ କିଏ 2 ତ ଏମିତି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ନାଇଁ 3
तापर सेमती 1 रखले तापर एठी केते आसला 4 4 सेमती एठी 1 रखले तापर केते आसला 5 5 सेमती 1 रखले तापर केते आसला 6 6 1 रखले एमती केते पर्यंत जीवा 7 अच्छा ना 1 रखले तापर 7 पर 8 तापर 1 रखले 9 तापर 9 9 तापर आउ लिखि परिया ना किछि हाँ केते 20 हाँ रही जा सेठी आमे काहे कि ना 10टा संकेत व्यवहार कर सारलेन ना हाँ। गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा 9टा 10टा संकेत आमे व्यवहार कर सारलेन ना नहीं हाँ हाँ अच्छा ई 10टा संकेत आमे जेतले व्यवहार करि सारिलेनी हाँ तापरे पुणी से माने चालाकी करी कोन कहले ना अच्छा एक पई सरियला माने 2 नंबर घरे एक बस्तुला हाँ एबे 2 नंबर घर को 2 बसैबा हाँ जेमती कि तू कहजु 2 रे 0 20 2 रे 1 21 2 रे 2 22 2 रे 3 23 सेमती चलला हाँ 2 जेतले द्वितीय घर सबले ना 2 बसी सारला परे ए द्वितीय घर 2 बसी सारला परे लास्ट को हम केते पाइले 9 हाँ हना नहीं हाँ ए 9टा एठी बस सारला परे पुणी 2 काम सरियला बा 2 पई संकेत सब सरियला तापर पुणी कोन करबा पुणी 3 3 बसेबा वेरी गुड तापर केते बसेबा 3 पुणी आरंभ हो कोडु 0 रु हाँ हला नहीं हाँ तो एमिति प्रोसेस रे कोन हला ना हमर गणिबा बा गणन संख्या को केमती गणिबा बा जिंस गुडा को दुनिया रे से माने जहा सब जिनिस देखुतले ताको एमिति प्रोसेस करके से माने गणिले हाँ बुझिला हाँ देकी सबु गणा गुडा को गुटे गुटे ना देले जोटा कि आमे आज सिखुचु इडा को हला 0 हला इडा कोन को हला 0 इडा को हला 1 इडा को हला 2 इडा को हला 3 4 5 6 7 8 9 तापर से माने कहले 10 तापर इडा कोन कहले 11 एटा 10 एटा 10 इडी मु 10 टा दिथर लग दिछि 10 हला तापर एडा कोन कहले 11 एडा कोन कहले 12 तापर 13 तापर 14 तापर 15 तापर 16 तापर 17 तापर 18 तापर 19 बुझिला ना नहीं तापर सेमती 2 रे 0 20 2 रे 1 21 बुझिला ना नहीं हाँ एमिति हमरो गणिबा प्रोसेस बा गणिबा प्रणाली आरंभ हैला हाँ बुझिला हाँ तो से माने जते बेले गणिबा जिंस सिखि गले हला से माने जते बेले गणिबा काम सिखि गले तापरे से माने भाबिले जोटा कि हमरो मिश्रण प्रक्रिया आरंभ होला सब हाँ हना नहीं बा ए संख्या गुडा को नै कि से माने विभिन्न प्रकारर कोन कले ना विभिन्न प्रकारर हिसाब करिबा आरंभ गले हला ए जो विभिन्न प्रकारर हिसाब करिबा आरंभ कले आमे सेइडा कोन कहउजु मिश्रण तापरे गुणन हरण हां गुणन हरण मिश्रण कटाण हरण गुणन ए सब चारटा प्रक्रिया से माने सिखिबा आरंभ कले ना नहीं बुझिला कि नहीं तो सेते बेले से माने ए आबाकस को व्यवहार करूतिले हला सेते बेले से माने ए जंत्रडा कोन को हला एटा को आबाकस एटा को हला आबाकस हला आबाकस हला से आबाकस रे तीनटा घर थिबो सेमिति किछ नाही एमती बहुत गुडा घर रखि पारु जत्ते चाहेबो सेतरे रखि पारु देखिजु ना नहीं तू जेतल छोट पिलाटे हितलु आ जेतले सिखुतलु से गोटे माली सिलट आसला ना नहीं लिखिजु ना नहीं से सिलट रे सब विभिन्न कलर रो माली सब थिला ना नहीं सब जानालिया हळदिया ए सब माली थिला ना नहीं सेइटा भी गोटे प्रकार रो आबाकस बुझिला ए आबाकस रे आमे संख्या को केमिति दर्शेबा केमिति सूचेबा हला बा इंग्रजी रे कहजे केमिति रिप्रेजेंट करबा हला से जिंसडा एबे सिखिबा हला तो अच्छा हमर संख्या आरंभ होला कोडू 1 रु तो 0 रु किछ नाही माने 0 रु तापर 1 अच्छा मु जदी कहली 1 ताले को घरे लिखिबु ताकू एकक घरे तो एई एकक घरे हमें कोन करले ना गोटे बॉल लिखिले हला एटा माने गोटे तापरे 2 माने दीटा बॉल हना नहीं 3 माने 3टा बॉल हना नहीं 4 माने 4टी बॉल हना नहीं 5 माने 5टी बॉल सेमती आस्ते आस्ते सेमती बढ़िरा एटा केते पर्यंत जीवो एमती
ଏଇ ଘରେ ଆମେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ବେଶୀରେ ଲେଖିପାରିବା? 6 ଯାଏ 6 ଯାଏ ନା? ଏଇଠି ବଲ୍ ଧରିଲାନି ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ କି? ମାନେ ଏଇ ଘରେ ତା ମାନେ କଣ? ଏଇ ଏକକ ଘରେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ? ଏକ ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନା? ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ହେଲା 1, ଇଏ ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଲା, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ, ଇଏ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ଏକ ତ ଆମେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଏଇଟା। ଦୁଇଟା ବଲ୍ ମାନେ କଣ? ଏମିତି ଲେଖୁଛେ ନା? ଦୁଇଟା ବଲ୍ ତା ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବଲ୍। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ବଲ୍ ମିଶିକି ଏଇ ସଂକେତରେ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେମିତି ଏଇଟା ଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବଲ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କେତେ କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା? 3। ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି? ବୁଝିଲା। ସେମିତି ଏଇଟା ଯଦି ଏତିକିଟା ଥାନ୍ତା 1 1 1 1 କେତେଟା ହେଇଥାନ୍ତା? 4ଟି ବଲ୍। ତା ମାନେ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଯୁକ୍ତ 1 ଏଇଟା ମିଶିକି 4 ହେଲା ନା ନାଇଁ? ନା ବୁଝିହେଲାନି? ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି 5 ତା ମାନେ କେତେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ? 1 ମିଶାଣ 1 ମିଶାଣ 1 ସାଣ 1 କେତେଟା ହେଲା? 4ଟା ତ ହେଲା। 1 ମିଶାଣ 1 ହଁ ନା ନାଇଁ? 5ଟା 1 ମିଶେଇବା ଯାହା ତାକୁ ଏଇ ସଂକେତରେ ଲେଖିବା ସେଇଆ ନା ନାଇଁ? 5 ବୋଲି ଲେଖିବା ସେଇଆ ନା ନାଇଁ? ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି 6 ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତା ମାନେ କଣ? 6ଟା ବଲ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ 6ଟା ହଁ ନା ନାଇଁ? 7 କହିଲେ 7ଟା, 8 କହିଲେ 8ଟା, 9 କହିଲେ 9ଟା। କିନ୍ତୁ 9 ପରେ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା 10 ମନେକର, 10ଟା କେତେ ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା? 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାଇଁ? କେତେଟା ଘର ଅଛି? ନା 2ଟା ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏ ବାଁ କଡେ ଯୋଉ ସଂକେତଟା ଅଛି ତାକୁ ରଖିବା ଏକକ ଘରେ, ଆଉ ସରି ଡାହାଣ ପଟେ ଯୋଉ ସଂକେତଟା ଅଛି ଶୂନ ଅଛି ତାକୁ ରଖିବା ଏକକ ଘରେ, ଆଉ ବାମ ପଟେ ଯୋଉ ସଂକେତଟା ଅଛି ତାକୁ ରଖିବା ଦଶକ ଘରେ। ସେମିତି 3ଟା ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ ଏଇପଟ 1ଟାକୁ କୋଉ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତେ? ଶତକ ଘରେ ହଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲା? ତା ମାନେ ଏକକ ଘରେ ମୁଁ ଅତି ବେଶୀରେ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବି? କେତେଟା ବଲ୍ ରଖିପାରିବି? କେବଳ ଏକକ ଘରେ କେତେଟା ବଲ୍ ମୁଁ ରଖିପାରିବି? ଏକକ ଘରେ ମାନେ ଗୋଟିକିଆ ଘର, ପ୍ରଥମ ଘରଟା ଡାହାଣ ପଟୁ ପ୍ରଥମ ଘରଟା, ସେଇଟାର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶେଇ ପାରିବି? 9 ଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ 9 ଯାଏ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା 0 ପାଖରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସଂକେତ ଅଛି ବା ଯେତିକି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା। ତ ସେଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ମତେ କେତେଟା ଘର ଦରକାର? ବା ଏଇଠି କେତେଟା ଖମ୍ବ ଦରକାର? ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବ ଦରକାର ନା? ତାହେଲେ ସେଇ ଘରଟାକୁ କଣ କୁହାହେଲା? ଏକକ ଘର କୁହାହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି କହିଥାନ୍ତି ଏଇଠି ମନେକର ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମନେକର ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଏମିତି ଲେଖି ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକକ ଘର, ଏଇଟା ହେଲା ଦଶକ ଘର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଶତକ ଘର ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଘରେ ତା ମାନେ ମୁଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି? ଏଇଟା 9 ଯାଏ। 9 ଯାଏ ଲେଖି ମାନେ 9ଟା ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ, 2ଟା, 3ଟା, 4ଟା, ସେମିତି 5ଟା, 6ଟି, 7ଟି, 8ଟି, 9ଟି ନା ନାଇଁ? ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହଁ ନା ନାଇଁ? 9 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି 10 ଏଇଟା 2 ଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ନା ନାଇଁ? ତା ମାନେ ଏକକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 0 ଦଶକ ଘରେ କିଏ ଅଛି? 1 ବୁଝିହେଲା? ତା ମାନେ ଏଇ 10କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆବାକସରେ ଆମକୁ କେତେଟା ଖମ୍ବ ଦରକାର?
10ଟି 10 टाको आमे माळी द्वारा सूचेबा हैला। हाँ 10 केते टिकिया संख्या 2 टिकिया संख्या हाँ हो ना नहीं। हाँ तो एई जो आबाकस रे हाँ हमको केतेटा खंब दरकार 10 को माळी रे सूचेबा पई बा माळी रे दर्शेबा पई। ए बॉल गोटिए गोटिए ना 10 केते टिकिया संख्या 2 टिकिया 2 टिकिया संख्या केतेटा खंब दरकार गुटी। 2टी हाँ वेरी गुड केतेटा संख्या दरकार नाही सॉरी केतेटा दुईटी। खंब दरकार 2टी 2टी काहे ना एटी 2टा संकेत आसलानी ना हाँ 0 गुटे संकेत आउ 1 गुटे संकेत हाँ बुझेला ना नहीं हाँ हाँ ना बुझेलानी बुझेला ताले मन कर मु 10 टा को लिखबी हला हाँ 10 टा को लिखबी हां हाँ 10 टा केते 2 अंक 2 1 ना केते 1 रे 0 10 ना हाँ ता माने एईटार प्रथमे की अछि 0 अछि हाँ सेटा को घरे अछि एकक घरे हाँ तापरे एटा को घरे अछि 10 घरे एटा अछि 10 घरे हना नहीं। हाँ तो एठी कि एटा प्रथम खंबटा हला एकक घर द्वितीय खंबटा हला 10 घर हाँ आउटा कोन शतक घर हाँ हना नहीं। हाँ अच्छा ए जो 10 ता माने एकक घरे केतरा बॉल रहइबो गोटिए ना 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 0 अछि बरा हाँ एकक घरे की अछि 0 0 ता माने एकक घर खंबरे केतरा बॉल रखिबी बा केतरा माळी रखिबी 0 माने केतरा किछ ना किछि नुए किछि रखिबिनी ना हना नहीं। हाँ 10 घरे की अछि एको 1 अछि हाँ ता माने 10 घरे मु केतरा माळी रखिबी गोटिए माळी गोटिए माळी बुझिला हाँ हैं हाँ वेरी गुड ता माने एमिति जदी तते दिया हेतिबो ताले तू कोन बुझिबू एटा को संख्या को सूचौची। एको अच्छा ए 10 घरे खाली 1 अछि मु जदी मु पुरा ताको आबाकस रे लिखि सारलेनी हाँ ता माने एटा को संख्या को सूचौची आमे एठी को संख्याटा को आबाकस रे लिखिले किए थिला संख्याटा 10 थिला ना 10 को आमे आबाकस रे लिखले ना हाँ एकक घरे 0 10 घरे गोटिए आली हाँ। ता माने एटा को संख्या 200 वेरी गुड एटा को आमे 10 बोली कहले सेमिति मु एबे सबु आबाकस रे विभिन्न माळी सबु रखिबी हला हाँ तू सेउठु मते कहिबू से संख्याटा केते हाँ कहि परिबो ना नहीं हाँ अच्छा कहलु देखिया मु सब विभिन्न आबाकस सब काटुची हला हाँ मते कहिबू कोउटा को संख्या कहि परिबो ना नहीं हाँ हाँ एटा जदी कहि देलु ताले मु एत पर्यंत जहा पढेइली मु जानिबी कि तू सबु ठीक बुझिलु बोली हला हाँ ठीक अछि एटा हितला हमरो एटा काहा को हम सुचौतले ना 10 को सुचौतले हला हाँ एटार समिति एटार एकक घर मु दीटा लेखा करिछि हमें तीन तीन टिया संख्या नै नाहंती खाली दुई टिकिया संख्या मु नेछि हला एटा सब एकक अच्छा शॉर्ट रे ए बोली लेखा जाय ए आउ एकक घरटा ए 10 घरटा द बुझिला हाँ। शॉर्ट रे एटा समिति ए एकक एटा हला 10 एटा समिति एकक एटा हला 10 ए आबाकस रे एटा एकक ए आबाकस एटा हला 10 हना नै हाँ अच्छा मते सब कहिबू एटा को संख्या को मु लिखिछि कहिलु को संख्या को लिखिछि 4 रे 3 वेरी 43 गुड एटा हला 4 रे 3 43 43 संख्या को लिखिछि हना नै हाँ हाँ एठी सेमति कहिलु क एटा को संख्या को लिखिछि 26 2 रे 6 26 26 काहेकि ना 10 घरे 2 टा माळी अछि हाँ सेति पई 2 हाँ। एक घरे 6 टा माळी अछि सेति पई 6 हाँ बुझिला हाँ सेमति
କହିଲୁ ଏଇଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିଛି? କହ। 98 9 ରେ 8 98 98 ଭେରି ଗୁଡ। କାହିଁକିନା ଏ ଘରେ 9ଟା ମାଳି ଅଛି ହଁ। ସେଥିପାଇଁ 9 ଏକ ଘରେ 8ଟା ମାଳି ଅଛି ହଁ। ସେଥିପାଇଁ 1 ଅଛି ତ 8ଟା 1 2 3 ହଁ। 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ବୁଝିଲା? ହଁ। ଏଟା ସେମିତି କହ। ହୁଁ 5 ରେ 5 55 ଭେରି ଗୁଡ। ଏଟା ଟା 4 ଭେରି ଗୁଡ। କାହିଁକି ନା 10 ଘରେ ତ ଶୂନ ହଁ ବାଙ୍କଡେ ଶୂନ ଲେଖିବା ନାହିଁ ନା ତାହେଲେ 4ଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା। ହଁ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନା ନାଇଁ ହଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆବାକସ ରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଏବେ ଜାଣି ହେଲା? ହଁ ଏଁ? ହଁ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ବୁଝିହେଲା। ଭେରି ଗୁଡ। ତ ଆକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ପର କ୍ଲାସରେ କଣ କରିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ସବୁ ଆମେ ଧାରା ଗଣିତରେ ଶିଖିଲେ ମିଶାଣ କଟାଣ ହରଣ ଗୁଣନ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହେଲା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆବାକସ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେବଳ ମିଶାଣ ଆଉ ଫେଡାଣ କରିପାରିବା ହଁ ହେଲା। ହଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆବାକସ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେବଳ ଶିଖିବା କଣ ନା ମିଶାଣ କେମିତି କରାଯାଏ ହଁ ଆଉ ଫେଡାଣ କେମିତି କରାଯାଏ ଆଉ ତାପରେ ଶିଖିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ କେମିତି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଏ। ହଁ ବୁଝିହେଲା? ହଁ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଶିଖିବା ହଁ ହେଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି ତୁ ମତେ କହିବୁ ହେଲା। ମୁଁ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଦଉଛି ହଁ ତୁ ମତେ କହିବୁ କେମିତି ଏଟାକୁ ଲେଖିବା ହେଲା। ହଁ। ଆବାକସରେ କେମିତି ଲେଖିବା ମତେ କହିବୁ ହେଲା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଯା ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଆବାକସରେ ଲେଖିବି। କେମିତି ଲେଖିବି? କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 6ଟା। ମୁଁ 6ଟା ଆବାକସ କଲି ହେଲା। ହଁ କହ କୋଉ ଘରେ କେତେଟା ମାଳି ମୁଁ ଲେଖିବି କହ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଗେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଏଇଟା ଏକକ ଏଇଟା ଦଶକ ଦଶକ ଏକକ ଦଶକ ଏକକ ଦଶକ କହ। 2 କୁ ଦଶକ ଘରେ ରଖିବା 5 କୁ ଏକ ଘରେ ରଖିବା। ହଁ ମାଳି ମତେ କେ ଘର କେତେଟା ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ମାନେ 25 କୁ ଲେଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ହେଲା। ହଁ ତ କୋଉ ଘରେ କେତେଟା ମାଳି କରିବି କହ ମତେ। ଏଇ ଘରେ 2ଟି ଲେଖ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏଇ ଘରେ 2ଟି କାହିଁକିନା ହଁ 10 ଘରେ 2 ହଁ ଏକକ ଘରେ 5ଟି। ଆଗେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏକକ ଘର ଆଡୁ ଲେଖିବୁ ହେଲା। ହଁ 5ଟି 1 ହଁ 2 3 4 5 ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ 5ଟି ହଁ ବୁଝିହେଲା? ହଁ ତାହେଲେ ଏମିତି ଯଦି ଆବାକସରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ 2 ରେ 5 25। 25। ସେମିତି 38 ଅଛି କେମିତି ଲେଖିବି? ଏକ ଘରେ 8ଟି ମାଳି ଲେଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ। 1 2 3 4 5 6 7 8 ହେଲା। ହଁ ତାପରେ 10 ଘରେ 10 ଘରେ 3ଟି ମାଳି ଲେଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ। 1 2 3 ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ ତାପରେ ଏକ ଘରେ 0 ମାଳି। ଏକ ଘରେ 0 ମାନେ କେତେଟା? କିଛି କିଛି ନା ନା କିଛି ଲେଖିବାନି। 10 ଘରେ 5ଟି। ହଁ 1 2 3 4 5 5ଟି। ତାମାନେ ଏଇଟା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା? ଏଇଟା ହେଲା 5 ରେ 0 50। ଏଇଟା କେତେ? 3 ରେ 8 38। 38। ବୁଝିହେଲା? ହଁ ହୁଁ ହଁ ତାପରେ କେତେ ଅଛି? 6 ଅଛି। 6 ମାନେ 6 ମାନେ ଏକ ଘରେ 6 ଲେଖିବା। ଏକ ଘରେ 6 ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ 6ଟା ମାଳି 1 2 3 3 4 5 6
ଛଅଟା ମାଳି ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ 10 ଘରେ 10 ଘରେ ଶୂନ ଶୂନ କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ ନା ମାନେ କେତେଟା ମାଳି କିଛି ନାହିଁ ନା ତା ମାନେ 6ଟା ହଁ ଏମିତି ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ ସେମିତି ତାପରେ କେତେ ଅଛି ତାପରେ କେତେ ଅଛି 7 ରେ 3 73 ହଁ 73 କହ ଏକ ଘରେ 3ଟି ମାଳି ଲେଖିବା 3ଟି କଲି 10କ ଘରେ 7ଟି ମାଳି ଲେଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 ହଁ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏଟା ହଁ କେତେ 7 ରେ 3 73 ହଁ ବୁଝିଲା ହଁ ତାପରେ ଏଟା ଏକକ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମାଳି ଲେଖିବା ଗୋଟିଏ ମାଳି ରଖିଲି ହଁ ଲେଖିବା ନୁହଁ ରଖିଲେ ହଁ ତାପରେ 10 ଘରେ କେତେଟା ରଖିବି 10 ଘରେ 8ଟି ରଖିବା 1 2 3 4 5 6 7 8 ନା ନାଇଁ ହଁ ବୁଝିଲା ହଁ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏମିତି ଯଦି ଆବାକସରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କାହାକୁ ଦର୍ଶଉଛି ବା ସୂଚଉଛି 8ରେ 1 8 ରେ 1 81 81 ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ମତେ କହ ବୁଝିଲା ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିହେଲା ତ ହଁ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଗଣିବା ଶିଖିଲେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କେମିତି ସେମାନେ ଗଣୁଥିଲେ ଆମେ କେମିତି ଶିଖିଲେ ହେଲା ହଁ ଆଉ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବାକୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ଆବାକସରେ ଏହାକୁ ଦର୍ଶେଇଲେ ଜାଣି ହେଲା ନା ଜାଣି ହେଲାନି ଜାଣିହେଲା ଆ ପର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆବାକସରେ କେମିତି ମିଶାଣ ଆଉ ଫେଡାଣ କରାହଉଛି ଆମେ ସେଇଟା ଶିଖିବା ହଁ ହେଲା ହଁ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଥାଉ ଏତିକି ହଁ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ